کہتے ہیں یہاں پہ کہ لفظ قبلہ اور لفظ حرام یہ چند الفاظ ایسے ہیں جن کا مفہوم تقریباً ہم کچھ اور سمجھتے ہیں لیکن اصل میں ان کا مفہوم کچھ اور ہے. اور دوسری ایک چیز یہ بھی ہے کہ ہدایت کی طلب خود ہمارے اندر ہونی چاہیے, اور ہدایت کی طلب اگر ہمارے اندر ہے یعنی من یشاء جو چاہتا ہے اللہ تعالیٰ اسے ہدایت دیتا ہے. یقینی طور پہ اللہ کا ایک نظام ہے, اس نظام کے تحت جو چلتا ہے ویسے ہی اس کو کامیابی اور ویسے ہی اس کو ہدایت ملتی چلی جاتی ہے. حق کسے کہتے ہیں؟ لفظ حق کئی مرتبہ آیا ہے اور لفظ حق ہم لوگ اپنی روزانہ کی زندگی میں بھی استعمال کرتے ہیں. حق کی ایک عام میننگ ہے جس کو ہم بریکٹ میں لکھ سکتے ہیں سچ. حالانکہ سچ کے لیے دوسرا جو لفظ آتا ہے وہ ہے صدق ہے, سواد دال آپ صدق, رائٹ. تو اس کا ایک دوسری میننگ اس کی یہ بھی ہو سکتی ہے درست, ورنہ سچ کے لیے ہم استعمال کرتے ہیں صدق. کسی نے سنا ہے صادق, اللہ کے رسول سے صادق, رائٹ, صادق امین سنا ہوگا آپ لوگوں نے. تو وہ سچ جہاں اسٹیٹمنٹ کا سچ ہوتا ہے. حق کا مطلب صحیح, پرفیکٹ, آنےسٹ, بالکل صحیح درست, اسے کہتے ہیں حق. حق کی ایک میننگ ہم لوگ عام طور پہ استعمال کرتے ہیں خاص میننگ کے لیے, کسی کا حق نہیں مارنا چاہیے, جس کا جو حق ہمارے ذمے ہے وہ حق ہمیں ادا کر دینا چاہیے. جملہ سنا ہے آپ لوگوں نے؟ سچا, آنےسٹ. صادق کا مطلب سچا, آنےسٹ. الحق من ربک فلا تکونن من الممترین. ممترین کا مطلب ہوتا ہے شک کرنے والے. اسے بھی آپ لکھ لیں. ہم نے شک کرنے والے بجائے لکھ دیا شکی لوگ. شکی سمجھتے ہیں وہ زیادہ اس کو وضاحت ہو جاتی ہے. اردو میں ایک لفظ ہم استعمال کرتے ہیں رخ. کیا میننگ ہے رخ کی؟ سنا ہے کسی نے رخ؟ رخ ادھر کر لو, رخ ادھر کر لو. صرف ڈائریکشن. اسی رخ کے لیے ایک اور لفظ استعمال کرتے ہیں عربی میں, وہ ہے وجہۃ. رخ everyone knows, right? That is direction. رخ. پہلے رخ کو ہم اپنی عام زندگی میں سمجھ لیتے ہیں. یہ بتائیے اس کلاس میں سب کی ایک ڈائریکشن ہے. آپ میں سے کچھ لوگ سب کے اپنے اپنے ڈریم ہوں گے اور ڈریم کی وجہ کچھ الگ الگ ہوتی ہیں. کوئی سول سروسز میں جانے کا خواہش مند ہوتا ہے, کوئی میڈیکل سروسز میں جانے کا خواہش مند ہوتا ہے, کوئی اور بھی بہت ساری سروسز ہیں جانے کا خواہش مند ہوتا ہے. شاید اس کلاس میں بھی ایسے ہی لوگ ہوں گے جن کی اپنی اپنی خواہشات ہوں گی. تو سب کی ایک الگ الگ سب کا رخ ہے. ابھی سب لوگ ایک جگہ پہ ہیں, پھر اس کے بعد میں جہاں جہاں وقت گزرتا جائے گا آپ دیکھیے گا آگے آگے بڑھتے بڑھتے سب لوگ ایک دوسرے سے الگ ہوتے چلے جاتے ہیں, کیونکہ جدھر جس کا رخ ہوتا ہے, جو ڈائریکشن ہوتی ہے اسی ڈائریکشن میں پروسیس وہ چنتا جاتا ہے اور آگے جاتا ہے. یہ رخ کا لفظ سمجھ میں آ رہا ہے آپ لوگوں کو؟ اسی کو ہم کہتے ہیں وجہۃ. ہر انسان کا ایک اپنا خاص ڈائریکشن ہوتا ہے, اپنا خاص رخ ہوتا ہے. اسی ڈائریکشن کی وجہ سے ہی اس کا چلنا پھرنا, ایکٹیویٹیز, ایکشن, سب چیزیں طے ہوتی ہیں اسی اپنے خاص سوچ, خاص ڈائریکشن کی وجہ سے. فاستبقوا. لیکن سب سے بنیادی چیز کیا ہے؟ ڈائریکشن جو ہے کوئی بھی ہو, آپ سول سروسز میں جانا چاہتے ہیں, میڈیکل میں جانا چاہتے ہیں, انجینئرنگ میں جانا چاہتے ہیں, لا میں جانا چاہتے ہیں, کیا کرنا چاہتے ہیں, یہ سب چیزیں آپ الگ الگ ہیں. لیکن ان سب کے بعد سب سے اہم چیز کیا ہے؟ سکون چاہتے ہیں. یہی تو چاہتے ہیں کہ ہم خدمت کر سکیں اور ایک پرسکون زندگی گزار سکتے ہیں. تو یہاں پہ قرآن میں پہلے اس کے الفاظ دیکھ لیے. وَلِكُلٍّ, اور ہر ایک کے لیے ہے, وجہۃ, ایک ڈائریکشن, ہوا مولیھا, وہ اسی کی طرف رخ کرنے والا ہے. فاستبقوا الخیرات, تو تم لوگ جلدی کرو نیکیوں کی طرف. جیسے ہم نے ڈریم طے کر لیا کہ مجھے اس ڈائریکشن میں جا کے زندگی میں یہ کام کرنا ہے. آپ نے کہا بہت سارے لوگ اپنے
करियर को चेंज करते हैं। देखा है ऐसे लोगों को? अपनी उम्र के लोगों को नहीं देखा होगा, ज्यादा बड़ी उम्र के लोगों को अगर 50-60 साल की कोई मिल जाए तो आपको अंदाजा हो जाएगा कि इन्होंने कितने कहाँ शिफ्ट किया है। कुछ लोग होते हैं एक जगह उनको इत्मीनान नहीं होता है, दूसरी जगह तीसरी जगह, लेकिन हर टाइम उनके सामने गोल क्या होता है लाइफ में? सुकून, ज़हनी और जिस्मानी हर तरह का सुकून, इस सही से रह सके। तो असली चीज जो है वो क्या है? खैरात है। खैरात भी लफ्ज़ बड़ा अजीब है। आप में से किसी को खैरात चाहिए? आप लोग कहेंगे मुझे नहीं चाहिए। कुरान कहता है खैरात के लिए जल्दी करो, क्योंकि जिस खैरात को हम समझते हैं वो लफ्ज़ गलत नहीं है, लेकिन उसका जो इस्तेमाल है उसको हमने खास अंदाज में समझा है। इसकी मीनिंग सिर्फ भलाई है। भलाई का मतलब गुड डीड्स, जो अच्छे काम है उनकी तरफ हमको चलना है। तो क्योंकि खैरात से जरा जल्दी करो, कुरान कहता है। आप क्या तर्जुमा लिख ले, जल्दी करो, तो सो जल्दी करो, हरी अप। किस चीज के लिए? भलाई के लिए। अब खैरात लफ्ज़ समझ में आ गया आपको। अब देखिए ऐसे कितने अल्फाज मिलते जा रहे हैं जिनका मफहूम हम कुछ समझते हैं और असल में उसका मफहूम कुछ होता है। तो अब कुरान कहता है खैरात के जल्दी करो। आप में से कितने लोग खैरात चाहते हैं? हम सब लोगों को हुक्म है कि खैरात, लेकिन हम अपनी जबान में जब इस्तेमाल करते हैं तो उसको बहुत ही हमने एक खास मीनिंग दी है कि आदमी मोहताज, नीडी। यहाँ पे भलाइयों की तरफ जल्दी करो। कुरान कहता है तुम्हारी डायरेक्शन बहुत अहम नहीं है, बल्कि असली ये है कि जिंदगी में क्या तुमको हासिल करना है? नेकी हासिल करना है। बच्चों ये लिख लिया आप लोगों ने। इसका रेफरेंस नंबर लिखिएगा 148 है ये। चलिए वो लिखा ही हुआ पहले से 148। फस्तबिकुल खैरात। अल्फाज तो पहले से आप सबको मालूम होंगे। फस्तबिकुल खैरात, तो ये आज कितने अल्फाज मिल गए आपको? पहला लफ्ज मिला है, दूसरा, तीसरा, ये तो आप हम तो जानते हैं हम वैसे, लेकिन फिर भी चलिए लिख लेते हैं। लेकिन ये तीन बड़े ऐसे अल्फाज हैं जिनको हम लोग कुछ और समझते हैं, एक्चुअली मीनिंग कुछ और है उसकी। तो अब हम सब लोग खैरात के लिए जल्दी करेंगे, लेकिन ये अरबिक का खैरात चाहिए आपको। उर्दू में खैरात की मीनिंग बहुत बदल जाती है। कितने लोग जानते हैं बदलेगी मीनिंग उर्दू में खैरात की, जो मुझे नहीं चाहिए? सब लोग जानते हैं, ओके खैरात। लेकिन हमें आप कुरान कहता है फस्तबिक, मालूम है आपको? यूसुफ, खैरात का मतलब होता है जैसे कहते हैं किसी कोई नीडी है, कोई पुअर है, ज्यादा गरीब है, उसको कुछ मदद, अल्लाह के सवाब की उम्मीद है कि फलां को अल्लाह से सवाब की उम्मीद है, गरीब को कुछ पैसे दे दिए, मदद कर दी। हालांकि वो भी अपनी आप में बहुत जरूरी काम है, क्योंकि मदद एक दूसरे की करना ये जरूरी काम है। लेकिन यहाँ खैरात जो भी नेकी के काम है वो नेकी के काम किए जाएं, कुरान यही कहता है। तो बच्चों अब ये समझ में आ गया हमको, असली ये है कि नेकी की तरफ हमको बढ़ना है। जिस वक्त में आसमानी दीगर किताबें थी उस वक्त में उन पे अमल करना था, फिर जब कुरान मजीद नाजिल हुआ तो उस पे अमल करना जरूरी है। और ऐसा नहीं कि ये किताब बहुत, वो किताब बहुत, हमारा अल्लाह तुम्हारा अल्लाह, हमारा रसूल तुम्हारा रसूल, ये सब चीजें बड़ी हिमाकत और नासमझी हैं। चीज क्या है? सेंट्रल पॉइंट है वो ये क्रिएटर है, और यहाँ सब उसके क्रिएशन है, और उसी की तरफ हमें लौट के आना है। आखिर में इसके है ऐनमा तकूनु यअती बिकुमुल्लाहु जमीआ। ये भी बड़े अहम अल्फाज हैं, इसको भी चलिए अभी लिखते नहीं, क्योंकि इतने सारे अल्फाज नए आ जाएंगे तो आप सब लोग परेशान हो जाएंगे। लेकिन बहरहाल एक बात ज़हन में रखनी चाहिए कि हम लोगों की 4 जिंदगियों की स्टेजेस हैं। क्या क्या हैं? एक स्टेज है मौत का, लिखने की जरूरत भी नहीं है, आपसे लोग उससे भी वाकिफ हैं। 4 स्टेजेस हैं। मौत, जो हम लोग जिस जिंदगी में है, हयात है, इससे पहले मौत थी, उसके बाद मौत है, और उसके बाद फिर हयात है। तो इस जो अगली जिंदगी मौत आएगी उसके बारे में हम लोग इतना वाकिफ हैं कि हम लोगों का जो जिस्म है वो डिसइंटीग्रेट हो जाता है, अज्जा उसके मुंतशिर हो जाते हैं। अज्जा जुज कहते हैं एक हिस्से को, अज्जा उसका प्लुरल है, और अरबी का लफ्ज है जुज अज्जा।
منتشر ہو جائے نہیں بکھر جاتے ہیں اور پھر وہ کہیں زمینیں مل جاتے ہیں, کہیں کچھ ہو جاتے ہیں, کہیں کچھ ہو جاتے ہیں, کہیں ایسا نہیں وہ پلاسٹک کی طرح سے کئی سو سال تک باقی نہیں کرتے ہیں. ہڈیاں ہیں وہ بھی ایک وقت لیتی ہیں, کچھ ہڈیاں جلدی سے ختم ہو جاتی ہیں, کچھ میں وقت لگتا ہے, کچھ زیادہ دنوں تک سروائیو کرتی ہیں, لیکن بہرحال ہمارا جسم ختم ہو جاتا ہے. تو یعنی جو جسم نہیں تھا یا جن حالتوں میں تھا وہ اس حالت کو ہم نے موت سمجھا ہے, اور جو حالت آنے والی ہے اس کو بھی موت سمجھتے ہیں. پھر اس کے بعد میں جو زندگی آئے گی اس کو ہم کہتے ہیں آخرت. اب یہ بتائیے انسان اگر کہیں بھی چلا جائے اللہ سب کو جمع کرنے میں قادر ہے یا نہیں ہے؟ آپ لوگوں نے اپنی زندگی میں کوئی ایسی مشین دیکھی جو ایکسٹرا آرڈنری, اس کے اندر آپ کو پرفیکشن اور ایکوریسی اور سب کچھ ملا ہو, تو دیکھیے مشین ایسی. اچھا آپ کو یہ معلوم ہے پہلے کہ آپ لوگ زیادہ نہیں, وقت کے ساتھ ساتھ پہلے ہم لوگ بہت سارے کاموں کے لیے الگ الگ مشینیں تھیں ہمارے پاس میں. اب ایک مشین آ گئی جو بہت سارے کاموں کو ایک ساتھ کر دیتی ہے. یہ تو سمجھیے آپ سب. وہ مشینیں بھی انسان نے بنائی تھی اور یہ مشین بھی انسان نے بنائی ہے, لیکن انسان جیسی مشین ہے کوئی انسان آٹو گن, تو کیا یہ مشین یوں ہی ایسی تماشا ہے؟ کچھ نہ کچھ پرپس بھی ہوگا اس مشین کا, اور کوئی نہ کوئی اس کو بنانے والا بھی ہوگا, کیونکہ مشین ہے اتنا اس کے اندر پرفیکشن ہے, اتنی ایکوریسی ہے, سانس چاہتی ہے کیسے, ہم کھڑے کیسے ہوتے ہیں, جس طرح سے ہم لوگوں کا جسم ہے ویسا کوئی آپ اسٹرکچر بنائیے, اس کو ویسے ہی کھڑا کرنے کی کوشش کیے, ہو سکتا ہے ایسے. لیکن ہم دیکھیے ہمارا جسم کیسے ہے. ایک مثال ہے جو بڑی عام سی ہے لیکن بڑی اہم مثال ہے کہ ہمارے پیروں کے نیچے جو گیپ ہے وہ کتنا اہم ہے کہ وہ نہ ہو تو ہم لوگ کھڑے نہیں ہو سکتے, رائٹ. اور ایسا نہیں کہ بس ہم نے چاہا تو اس لیے ہماری ڈیمانڈ پہ وہ ہمارے جو ایسے بنا دیا اللہ نے یا ہم نے بنوا لیا, ایسا کچھ نہیں ہے. اللہ کی طرف سے پورا نظام ایسے چلا رہا ہے. اب ذرا اس آیت کو دیکھ لیجیے, اینما تکونوا یأتی بکم اللہ جمیعا, جہاں کہیں بھی تم لوگ ہوگے اللہ تعالیٰ تم سب کو لے کر آ جائے گا, جمع کر لے گا. یہ اصل میں اشارہ ہے اس زندہ حیات کی طرف جس حیات کی بات چل رہی ہے, موت اور حیات ہے. ان اللہ علی کل شیء قدیر, اللہ تعالیٰ بے شک ہر چیز پہ قدرت رکھتا ہے. یہ لفظ جملہ بھی آپ سب سن ہی چکے ہوں گے, ان اللہ علی کل شیء قدیر. جیسے کچھ ہوتے ہیں نا سینٹنسز فریزز بڑے کامن ہوتے ہیں ہمارے سوسائٹی میں, ان اللہ راجعون, اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کسی کا انتقال ہو گیا, رائٹ. ان اللہ کسی نے زور سے پڑھ دیا اس کا مطلب ہوتا ہے کسی کا انتقال ہو گیا. ایسا کچھ ہے, لیکن یہ سب ہم لوگوں نے پہلے سے طے کر رکھا ہے. ایسے ان اللہ علی کل شیء قدیر ایک جملہ ہے, اس کے اندر ایک لفظ ہے قدیر, اسے ہم تھوڑا سا آپ سے ڈسکس کرنا چاہتے ہیں. قدیر کو ڈسکس کرنے سے پہلے چند الفاظ جو ہم سب لوگ پہلے سے جانتے ہیں. قادر معلوم ہے آپ لوگوں کو, قدرت معلوم ہے آپ لوگوں کو, مقدر معلوم ہے, سنا تو ہوگا کسی نہ کسی کلاس میں, نہیں بھی سمجھتے لیکن ایٹ لیسٹ ہم سنتے ہی ہیں کہیں نہ کہیں. ان کے علاوہ کوئی لفظ ہے؟ ایک اور لفظ شاید کسی نے سنا ہو, مقدور, میرے مقدور میں نہیں تھا, ایسا وہ کہتے ہیں, ایسے استعمال کرتے ہیں. اور کوئی لفظ جس کے ان چاروں پانچوں الفاظ میں کیا کیا کامن ہے؟ اور کوئی لفظ ہے آپ کے ذہن میں جو جی ہاں, ویری گڈ, ویری 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 گڈ, بہترین مثال دی آپ نے, کیونکہ اس کی ہمیں ضرورت پڑے گی سمجھانے میں آپ کو. مقدار بہترین مثال ہے. مقدار سب لوگ سمجھتے ہیں, کوانٹٹی کہ کتنا کیسے کتنا کوانٹٹی جانتے تھے. اور اس کے علاوہ کوئی لفظ جس میں قاف دال رے تینوں حروف پائے جاتے ہیں؟ جی ایک لفظ ہے قدر, قدر صحیح, قدر ہم لوگ عام طور پہ کہتے ہیں, اس کو قدر ہی نہیں ہے. قدر کا مطلب عام طور پہ سمجھتے ہیں ویلیو, رائٹ, قدر ہی نہیں ہے. اور اس کے علاوہ کوئی لفظ ہے؟ الفاظ کیا ہیں؟ اچھا انا کی میننگ کیا ہے؟ انا کی میننگ کیا ہے؟ انڈیڈ, بے شک, یقیناً. اللہ ہم سب کو جانتے ہیں
रब है, मालिक है। अला का मतलब क्या है? और, पर, किसी चीज पे कुदरत है। कुल की मीनिंग क्या है? ऑल और एवरी। शय क्या है? हर शय का खालिक कौन है? शय किसे कहते हैं? चीज को, थिंग को कहते हैं। अभी इन तमाम अल्फाज 1 2 3 4 5, इन 5 की मीनिंग हम सब लोग जानते हैं अच्छी तरीके से। अब जो लफ्ज हमें डिस्कस करना है वो कदीर है। आप इसे एज इट इज कॉपी कर लें। और इसमें रेफरेंस आप 148 का है, आप इसे नोट कर लें। यहाँ हम डिस्कस कर रहे थे इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर में। इन्ना की मीनिंग सबको मालूम है, अल्लाह जानते हैं हम सब लोग, नाउन है। अला भी मालूम है। कुल, कुल जैसे हम इस्तेमाल करते हैं ऑल एंड एवरी, बोथ वर्ड्स में भी यूज। तो कुल शै का मतलब होता है चीज, थिंग, हर चीज। कुल शै हर चीज। कदीर का मतलब, ये हम इसे कल बाकायदा डिस्कस करेंगे, लेकिन आप आज इसे नोट कर लें। इतने सारे अल्फाज आपके सामने हैं, 1 2 3 4 5 6, और आपने देखा है इन सब में कॉमन रूट क्या है? आप रूट का लफ्ज जब जानते ही हैं, इसको हम कहते हैं मादा। यानी किसी भी चीज को बनाने की जो बुनियाद होती है मादा है, ये रूट है। और इसमें बहुत सारे अल्फाज ऐसे हैं जिनसे हम लोग रोजाना की जिंदगी में यूज भी करते हैं। मसलन कादिर हम जानते हैं, कुदरत भी हम जानते हैं। कुदरत हम इस्तेमाल करते हैं, इसके कुदरत, उसके कुदरत, अल्लाह की कुदरत। मुकद्दर भी हम कहीं ना कहीं इस्तेमाल करते हैं, मेरे मुकद्दर में ऐसा, उनका मुकद्दर ऐसा। और मिकदार भी हम लोग जानते हैं, क्वांटिटी, मिकदार कितना, क्या, कैसे, क्वांटिटी। और कद्र, वैल्यू, जिससे कद्र ही नहीं है। तो ये ऐसे अल्फाज हैं जिनसे हम लोग कहीं ना कहीं वाकिफ हैं, लेकिन जो चीज बड़ी अहम है वो ये है कि इन सब से हम वाकिफ हैं, लेकिन असली मीनिंग को अभी समझना बाकी है। आज हम यही रुक जाते हैं, कल इंशाल्लाह कंटिन्यू करेंगे।